Produit avec le soutien du Crédit Agricole du Maroc. Le cavalier ne monte pas seul sur son cheval. Il porte avec lui le savoir-faire de dizaines d'artisans. Ce sont eux qui ont confectionné tout son équipement et celui de son cheval. Avec bien sûr, comme toujours, les particularités de chaque région. هنا السرز القديم ديالنا راه كتشوفوا فيه راه هو كيتكون من القصبه اللي هي العظم والجام من الجلد والركبه والدير، وهذا صنع محلي يعني صنع تقليدي ديال الصناع ديال المناطق الجنوبيه. وهذا سرج جديد هذا ديال مكناس فاس الرباط يعني المناطق الشماليه للمملكه. وكيف كتعرفوا الحضور ديالنا هنا ما كيجيش يعني من اجل اننا نسوقوا المنتوج ولا نبيعوه، اكثر ما اننا كنبغيو نوريو لي زاكسيسوار ديال التبوريده خصوصا للشباب والاطفال والزوار، كنعرفوهم بالمنتوجات اللي عندها علاقه بالتبوريده، وخصوصا الحوايج اللي كياخذها الفارس وهي اللي كتدخل في التبوريده. وكذلك كنحاولوا نزينوا الفارس باحسن حله. كاين السكين عندنا، كاين الركابات، كاين الدليل. السكين هو داك السيف اللي كيديروا الفارس في الظهر ديالو، هو فيه واحد الرمز لداك السيف اللي كانوا كيحاربوا به الجدود ديالنا في فتره ما قبل الاستعمار. دابا في التبوريده ما كيستعملوش، لا، ولكن بقى كان هو داخل لان التبوريده هي كانت حركه. الحركه كانوا كيخرجوا ديك الساعه الناس تيحركوا من اجل انهم يحرروا المناطق اللي كانت ديك الساعه في الاستعمار، ولا باش يطردوا العدو ولا دوك قطاع الطرق. كان كيكون السكين وكانت كتكون المكحله ديال البارود، وبقى من الزي التقليدي اللي حافظنا عليه حنايا في التبوريده. هذا بجانب داك الدليل هو عباره على واحد لابواط، واحد الصندوقه كيدار فيها اما المصحف اما دليل الخيرات. هذاك الدليل الخيرات كاين هو كاين معروف عندنا حنا، هو كتاب مخطوط ديال الامام الجازولي اللي كان تقريبا في القرن 15. هو عباره عن اذكار وفيه الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم. كان بحال الشكل ديال الحصن، تيلبسوا الباردي كيتحصن به، ومنها كيبقى عنده كياخذ به الى شي وقيته ديال كيكونوا مريحين في الحركه كياخذوا اذكار وكيقراوه. وكاين سميتو هو كاينين الركابات الاصيليين هذوك اللي كيكونوا المهماز ديال شنو هذا اللي تخيي ياك اللي كيدير فيها الفارس الرجل ديالو. الرجل ديالو خصها تكون شي حاجه مهلده علاش هند باش حتى العاود الا تجرح الهند ما تيديرش ليه واحد انفيكسيون ولا ما تيديرش ليه شي سميتو هو. المهم كاين سميتو هو كيف قلت لك كاين السكين، كاين الدليل، كاين ثاني السرج اللي بقينا محافظين على السرج الاصلي القديم اللي كيتكون من الترشيح العظم، وكيكونوا فيه الركابات كيف قلنا ديال الحديد اولا ديال النحاس. دابا حاليا كيكون فيه الجام داك الفاس اللي كنشدوا به العود. هادو هما تقريبا اغلب الركائز في التبوريده اللي كيعتمد. ولكن كل حرفه بوحدها ياك، دونك اللي كيتعلم يصنع مثلا اللي كيخدم غير كاين اللي كيصوب غير العظام، كاين اللي كيصوب السروجه بوحدهم. ولكن حيت قلت لك انا في الاول رئيس ديال الجمعيه ديال التجهيزات، جمعت كل شيء في هذا الشيء. معايا صناع تقليديين كيصوبوا السروجه وحنا اللي كنصوبوا هذا. بالاضافه لهذا الشيء حنا كنمارسوا هذه الهوايه هذه اللي هي التبوريده، ورثنا على الاب ديالنا. الاب ديالي دابا راه في العمر ديالو 80 سنه، هو قيدون في التبوريده، وفي نفس الوقت كان اش من سربه الا بغينا مثلا سربت الحاج مبارك الابيض مدينه مراكش. الاصل ديالنا من ولاد بن السباع سيد المختار. حنا كنزاولوا هذه الهوايه في مدينه مراكش. سربت الحاج مبارك الابيض وعلمنا التبوريده وعلمنا الصنعه، والحمد لله خدا جوائز وطنيه. وكان من الناس اللي صوبوا المسجد اللي تهدى لسيدنا الحسن الثاني رحمه الله، وصوبنا سكين ديال الذهب تهدى كذلك في الحسن الثاني الله يرحمه. والحمد لله تقريبا دابا كيف كنقولوا واحد الصناعه ديال لوازم التبوريده خصوصا الصياغه على الفضه ولات كتقتصر على عائلات. نتمنوا ان شاء الله الرحمن الرحيم باش الجهات المسؤوله والقطاع الناس اللي واصيين على هذا القطاع يديروا واحد الالتفاته باش نبقاو حنا محافظين على التراث هذا ان شاء الله الرحمن الرحيم. هذا حنا دابا الوالد عندي يعني ملي كان صغير تعلم في صويره وتعلم بزاف مع اليهود، حيت اليهود كانوا هما معروفين بهذا الشيء ديال النقش، ومن تما مشى هذا النقش كيتسمى بالنقش الصويري. وكاين النقش ديالنا حنا ديال الاصل ديالنا كاين في قبيله ولاد شنان النواحي ديال شيشاوه. كاينه واحد القبيله معروفه فيها عائله الابيض
تقريبا عائله كبيره، هي على ممر العصور تقريبا هذه واحد الخمسه ولا 6 القرون، وهي هذه العائله كتزاول نفس المهنه، معروفه بالزربيه الشنانيه والنقش الشناني، دابا لدرجه انه راه الكميه الشنانيه ولا السكين الشناني راه كيسوى الثمن في المتاحف الكبرى. كاين في العالم كامل معروف عند البازريه والناس اللي كيفهموا في الكوليكسيون تيقول لك الخدمه ولا النقش الشناني راه شي حاجه نادره. ايوا هادشي نتمنى من الله تعالى باش نستمروا ونخليو هذا الموروث هذا يبقى، والحمد لله كيف كنا ثاني بفضل تصنيف تبوريضه كتراث انساني لا مادي، هذا هو اللي زاد شجعنا اكثر اننا نزيدوا نطوروا هذه الحرفه ونحافظوا عليها. واش كيبان لك واش الدراري الصغار اللي كيجي ولا جان وداكشي واش كيبان لك واش نيت مهتمين ولا لا سي، والدليل على ذلك هو انني وليت كنجيب المكاحل ديال الدراري الصغار، هذا المكاحل ديال الدراري الصغار وكاين عليهم اقبال، لان الدري والاباء ديالهم تيقولوا لنا لان هاد السنوات اللي كيجيو لمعرض الفرس، ومن هذا المنبر كنشكرهم كذلك الناس اللي كينظموا بحال هاد المعارض هادو ولا هاد المناسبات، هنا فين كتتاح الفرصه للشباب والاطفال باش يجيو يشوفوا التبوريضه، وكيكون فيهم داك الحماس وداك الشغف باش حتى هو كيشوف انه مستقبلا خصو يكون حتى هو باردي وفارس. هو الحمد لله راه كاين اقبال من طرف الاطفال والشباب وحتى الناس الكبار كيقولوا يا ريت كون بقى الصحه وهذا رجعوا حتى حنا نعاودوا نمارسوا هذه الهوايه هذه ان شاء الله الرحمن الرحيم. صانع السروج اساس الصنعه هذه عريقه مع الفرس، من اول الزمن وهي مع الفرس، وكتمتاز باليدويه باليد. المراه المغربيه كترز من هذاك الطرز النطع باليد، كتخدموا باليد، عاد كنكملوا حنا عاود في المحلات ديالنا باليد. يعني كتجيبوا الجلد وكيدوز كنجيبوا الجلد كيدوز عاود للماكل كيتخدم، كنعاودوا نصاوبوه، ولكن اولا كنبداو بالسقلي والمبرا والحرير، كنشريو كنصاوبوا الكباري ونصاوبوا المعلمه باش تخدم، كنرسموا لها باش كتخدم هي في الدار ديالها، كنفرقوها على الديور ماشي في المحل، كيفرق على الديور كتعاود تجمعهم، كنسميوها بسلعه الله يخلف، اللي جات عطاتها المراه هي هذيك واللي تلفات لها الله يهنيها. هذا هو كتحصل على كتفرق هذه العاده كتحصل على اكثر. المهم اللي مشى الله يهنيه واللي جا مرحبا به. وهذا هو اللي كاين. المهم هي اصالات قديمه مع الفرس، من الاول ديال الفرس هي خدامه قديمه. وعاود لنا كيفاش كيكون هذا الشيء؟ مثلا كيجي عندك كتجي عندك شي واحد من شي صربه وكيطلب منك السرج، ولا كتكون هديه لشي واحد، ولا كيكون اصلا هذا اللي عنده هذه الحرفه كيكون اصلا في ولد الميدان مثلا؟ لا، كنكونوا ولاد الحرفه كنوجدوا ليهم، هما راهم غادي يجيو، كنعرفوهم غادي يجيو اكثريه بالمواسم كيجيو كياخذوا الشكل اللي باغي له كله شنو باغي له. ملي كتكون عندك علاقات كتكون بالتليفون وجد لي حمار وجد لي صفر وجد لي هذه كتوجد له. هذا هو اللي كاين. واش دابا زعما في هذا الوقت هذه في 2022 واش مازال كتخدم بنفس الطريقه اللي كنت كتخدم قبل؟ لا مازال، ولكن دخل هذا شي حاجه جديده. هي الطريقه القديمه راه ما تزولش، هي غير تكون غلا يمكن وكتاخذ الوقت اكثر. كتاخذ الوقت وغاليه. والطريقه الجديده هي لا ماشين دخلت دابا، لا ماشين يعني حتى العيالات اللي كانوا يخدموا لنا الطرز النطاع راهم ينقاردوا. علاش ما كاينش استمراريه؟ ما كيتعلموش البنات الصغار؟ البنات ما كيتعلموش لان صعيبه شي شويه. وملي جات هاد لا ماشين بنادم كيشري ديال الماكينه وكيقول لك نقضي وصافي، ما خصني شي حاجه لا تصبر لي، غنقضي دابا وساعه اخرى يحل الله. ولكن العشاق كيشري الحاجه ديال اليد مزيانه هذه اللي. وتقدر الله يخليك تفسر لي مثلا الفرق، واخا الناس غادي غير يسمعوا ما غيشوفوش، بين بحال هذا السرج وبحال هذاك اللي كنشوف مثلا اللي هذاك هو ديال لا ماشين الماكينه. داكوغ. هذاك ديال الماكينه وهذا ديال اللي طرز النطاع كيتسمى. واش كاين فرق مثلا بين السرج اللي غادي يلبسوه في التبوريضه والسرج اللي كيكون في الخيل غير في ديال العرس مثلا ولا نفس الشيء؟ لا نفس الشيء، غير هو كيختلف الزواقات، كل الزواقه اللي بغا كيديرها للعراس. كيكون شي مول العود كيمثل العراس هكا كيكون يشري السرج ديالو اللي بغا، الزواقه اللي بغا. هادشي اللي كاين. تقريبا دابا بشحال الوقت باش تصوب مثلا سرج بحال هذا الصفر هذا؟ الا جيت تقابل غير سرج راه خصك 4 شهور باش توجدو، ولكن حنا دابا كنفرقوا بزاف باش كنخرجوا بالنتيجه ديال واحد 4 في السيمانه. وبالنسبه للثمن بالتقريب؟ بالنسبه للثمن ديال هادو ديال اللي طرز النطاع راه كيبدا من 3000 درهم
حتى 30,000 درهم. ولا بغيتي تلبسو بحال دابا كاين شي حوايج كتلبسو بالنقره ولا بالذهب راه كيوصل حتى 8 المليون فوق. الصوادو ديال الماكينه 2000 درهم. ومثلا بالنسبه لك انت شكون اللي علمك هذا الشيء؟ تكون تعلمتيه من جدودك ولا المعلمين؟ كاين المعلمين تعلمنا مثلا على حنا في اصلي كنت كردوني كنصاوب الاحذيه والشربيل والبلغه، ومنين كبرت عاود ضفت هذه الصنعه هذه عاوتاني مع نسيبي كان كيخدم مع واحد الحاج تواتي الله يرحمه مسكين، وهي هذيك شركه انا وياه وجاتني سهله بالنسبه للتحذيه وداك الشيء، جاتني حتى هي بنت عمها بحال سهله. La sellerie, c'est un monde. On pourrait presque faire une série de podcasts dessus. Les artisans travaillent le cuir, le bois, le cuivre, les peaux, la broderie, le tissage et la liste est incomplète. C'est un savoir-faire ancien et complexe. Et figurez-vous qu'il a même traversé l'océan. Il y a une filiation directe entre la selle maghrébine et la selle espagnole, et la selle espagnole et la selle mexicaine, qui est la selle du vaquero qui est devenu le cow-boy. Yassine Jamali, vétérinaire spécialiste du cheval-barbe. Donc c'est une selle qui est très haute, qui a un trousquin extrêmement haut, c'est-à-dire on est vraiment pris on est comme dans un fauteuil, on est soutenu. Et des gens qui l'ont étudié au 19e siècle, des cavaliers français, des militaires français, comme le général Domas, ont dit que si les cavaliers maghrébins étaient aussi bons, c'était en partie grâce à leur selle qui était très sécurisante, parce que donc ils sont bien adossés, ils ont les reins qui sont adossés, ils sont retenus aussi par l'avant. Et ce qui peut étonner, ce qu'il faut relever, qui est très étonnant pour un cavalier occidental, c'est que les étriers sont verticalement sous les fesses. Alors que dans une selle européenne, ils sont un petit peu devant. Donc c'est très spécial, c'est une monte qui est courte. On appelle ça la monte à la genette, c'est-à-dire la monte des cavaliers znata, qui étaient des très grands cavaliers, et qui permettait de se dresser sur la selle, justement, de prendre appui, d'être presque debout et de frapper l'adversaire par en dessus. Et ça donnait un avantage au combat qui était extraordinaire. Après, il y a une filiation des harnachements, évidemment, avec l'espèce de pommeau qu'il y a chez les cow-boys mexicains puis nord-américains. Ça vient directement du pommeau de la selle maghrébine. Et il y a même des mots comme le cheval du cow-boy, il n'est pas monté avec une bride, il est monté avec un hacamore. Et le hacamore, c'est un mot qui vient de l'espagnol hakima. Et le mot espagnol hakima, ça vient de shkima ou bien de l'hakama, un des deux. On a shkima ou l'hakama, ce qui n'est pas exactement la même chose. Donc il y a une filiation directe. Il y a aussi le fait qu'une des premières choses qu'un maghrébin va apprendre à son cheval, enfin autrefois, c'était que quand on lui passe la bride par-dessus la tête, quand la bride est au sol, le cheval se considère comme attaché. Il ne peut plus bouger. Et son cavalier peut aller faire la sieste, se battre, aller au souk, ce qu'il veut, le cheval est immobile. Et cet apprentissage a été repris par les Espagnols et il a été transmis aux cow-boys. Donc un cheval de cow-boy aussi, dès qu'il a une bride au sol, il est pratiquement immobilisé. Mais évidemment, les cow-boys nord-américains ne savent pas qu'ils doivent ça aux cavaliers du Maghreb du Moyen-Âge. Et comme le cow-boy nord-américain, il s'est formé auprès du vaquero mexicain, qui lui-même s'était formé du cavalier conquistador, qui lui-même avait appris la science équestre de ses conquérants arabo-berbères. Donc on a une filiation des races équestres, du harnachement, et du savoir équestre, directement ces trois choses, donc le cheval, la selle et l'art de la cavalerie. جانب الفرس كتكون المكحله هي يعني كتشكل 50% يعني الى ما كانش المكحله ما غاديش تكون تبوريضه. لذلك حنا كنحاولوا اننا نطوروا هذه المنتوجات خصوصا المكحله، كنبغيو نصوبوا مكاحل يعني في احسن جوده باش ما يتعرضش الفارس يعني لشي آفة خطيره. كنحاولوا اننا نجيبوا الجعب يعني اللي كيقاوموا هذيك لا بريسيون ديال البارود. Le fusil traditionnel a une place à part dans l'équipement du cavalier. Quand on les voit au galop, cette arme à la main, tirée à l'unisson, cet objet a l'air facile à manipuler. Il semble léger. Mais j'ai eu l'occasion d'en porter un encore chaud. C'est un objet lourd, encombrant, intimidant. Mais au fait, pourquoi ça s'appelle Mokhla ?
La langue, elle est très importante parce qu'il nous permet d'aborder des questions sur lesquelles on ne dispose pas d'autres documents historiques, écrits ou bien oraux. Abdeslam Amarir, chercheur spécialiste du patrimoine culturel immatériel. Donc la langue nous aide d'abord à comprendre que le fusil est dit au Maroc le mkhla. Le mkhla, c'est un terme qui signifie à la fois donc le fusil, mais également le contenant dans lequel on met le khl, qui sert donc à orner les yeux. Le rapport peut-être qui a été évoqué donc pour expliquer le rapprochement entre le mkhla, l'arme, et le mkhla, le contenant du khl, peut-être parce qu'ils ont en commun le fait de conserver un matériau de couleur noire. La poudre dans le cas de l'mkhla du fusil et le khl dans le cas donc de l'mkhla, le contenant de la galène. Mais cette question de la langue elle est très importante parce que peut-être, certes, l'origine donc du fusil elle est européenne. Le Maroc a connu le fusil pour la première fois à travers donc les échanges avec les Européens, la Hollande, la Belgique, l'Angleterre et d'autres pays. Mais cette industrie qui a été importée a été par la suite adoptée par les Marocains depuis des siècles et dans les différentes tribus, que ce soit au nord ou bien au sud du Maroc, les Marocains, ils ont commencé donc à fabriquer ces armes à feu qui est devenue une sorte donc d'industrie nationale qui n'a plus aucun rapport avec les pays d'origine. La preuve, je reviens donc à la langue, c'est qu'il y a plusieurs types de mkhla qui portent des noms spécifiquement marocains. Par exemple, on a Bouhba, Bouchfar, on a Abouri, on a Tasda, on a d'autres régions, Oultit, ainsi de suite. Et même au niveau du vocabulaire de chaque pièce de la mkhla, il a un nom marocain. Par exemple, la crousse, elle est dite Rabia, ou bien Tanaka en berbère. Le fer autour de la gâchette, il est dit Afrg. La gâchette elle-même, elle est dite Sarout. Le chien, c'est un terme de la description de l'mkhla. Il est dit Znad. Le bassinet, il est dit Mkhash. Le canon, Jaba. Les anneaux d'argent ou de fer qui décorent l'mkhla sont dits Rabaya en arabe et Tazlghin en tamazirt. C'est-à-dire donc ce langage spécifique à la culture marocaine prouve que certes, même le fusil il est importé des pays européens, il a été adopté et développé. Bien sûr, la mkhla, elle a une grande importance dans la pratique de la tborida. D'ailleurs, le terme tborida est en relation avec la poudre, c'est-à-dire avec le mkhla. Le fusil marocain a des particularités au niveau de la forme, bien sûr. D'abord, donc, on peut déjà constater qu'il a un long canon et également un important support en bois, de la crosse ou bien l'affût, qui est richement décoré avec des incrustations de nacre, d'os et d'ivoire. L'aspect esthétique il est très important puisque le canon et le support en bois, donc la crousse, sont liés par plusieurs bandes, bagues en argent, parfois en or. Donc voilà, au niveau de la forme, les grandes particularités de la mkhla marocaine. Mais il faut signaler que aujourd'hui, il n'y a plus qu'un seul modèle de mkhla qui est utilisé par les bardia, par les cavaliers donc de Borida. Mais autrefois, au Maroc, traditionnellement, il y avait deux types, et ce, en fonction du type de l'amorce utilisée. Il y a ce qu'on appelle Bouhba et Bouchfar. Bouhba parce qu'il fonctionnait avec la capsule et Bouchfar parce que le mécanisme d'amorce était basé sur le silex. Mais on découvre avec Abdeslam Amarir qu'il y a des utilisations inattendues de cette mkhla. On est un peu hors sujet, mais j'ai pas résisté à l'envie de partager ça avec vous. Je vous laisse découvrir. Pour les usages de l'mkhla, bien sûr, au départ, il avait une fonction liée principalement à la chasse et à la guerre, mais également c'était en quelque sorte une parure masculine, au même titre que le poignard, le koumiya, la bague que met l'homme dans sa main gauche, ainsi de suite. Donc c'était une parure masculine. Et les Marocains ont su intégrer le mkhla dans plusieurs domaines artistiques.
Par exemple, certains auteurs européens étaient surpris de voir comment les Marocains se servaient de leur mkhla pour créer des gestes d'une grande beauté. Par exemple, je peux vous lire un petit texte d'un auteur européen qui a visité le Maroc au XVIIIe siècle. En parlant des Marocains, il dit « Ils jettent leur arme en l'air de toute leur force et la rattrapent en tombant avec beaucoup de dextérité. » Donc, pour dire que l'arme, elle est présente dans plusieurs domaines, pas uniquement donc la guerre et la chasse. Parmi les fonctions également de l'mkhla dans la société traditionnelle, c'était un moyen de communication. Par exemple, si les villageois voulaient se réunir, il y a une urgence, les habitants voulaient donc se réunir, on tirait 2 coups et tous les villageois qui se trouvent dans la forêt, qui se trouvent donc dans leur champ ou n'importe où, ils doivent se précipiter à l'endroit d'où on a tiré les coups parce qu'il y a une urgence. Toujours dans le cadre de cette fonction de communication, autrefois, les siècles derniers, donc il n'y avait pas de moyens qui permettaient de communiquer des informations d'une manière rapide. Par exemple, pour fêter l'Eid al-Fitr de Ramadan, par exemple, il y a des tribus qui pouvaient voir le croissant de l'Eid et d'autres ne pouvaient pas, soit à cause des conditions climatiques, ils ne pouvaient pas donc voir le croissant. Alors, autrefois, dans les différentes régions du Maroc, que ce soit au nord ou bien au sud, lorsqu'une tribu voit le croissant de l'Eid ou bien de Ramadan, ils tirent 2 coups et les tribus voisines, quand ils entendent les 2 coups, à leur tour, elles tirent les 2 coups, ainsi de suite. Donc, et le signal se transmet d'une tribu à une autre, d'une région à une autre, et après 1 heure, presque des tribus étalées sur des centaines de kilomètres sont au courant du fait que le croissant était visible à un endroit très 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 loin. Produit avec le soutien du Crédit agricole du Maroc.